وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء ومن تبعهم بخير وإحسان ووفى نتنقلين كلا ألالا كبوشتنا ما ومن كان بنفندي كما تم سبالا نمالا نين نبي دينا كما لا فلولا على تولا ما هنالالي على هنالالي على نين على تندولا على تندول الإسلام كمانا أمسومان بيوزا akisi nema tarala an kunci muhammadinye nabi nyuma suandeni akisi nema tarala la bondon ko ni adenyo nyuma lunye min kere moda gweldi ani min ka wala miriya nyuma ni alla kuma nyuma ni alla bara nyuma la bato an bimba kodomando hakwasi alkiamaluna. Allahumma inni أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل وأعوذ بك أن أتكلف ما لا أعلم كما أعوذ بك من العجب بما أعلم. مريترا منسدوني منسسيتي ينتانكا كبوكما فتناما كم مريترا نيامينكا ينتانكا كبو بارجو فتناما miritra mansa doni mansa seti nkana kunlo kuma kodo makuma minlo komi miritra mga yena tanka kabo kabangere mama kodo nka minlo. Allahumma salli wa sallim. Allahumma inni sa'altuka bi nabiyyi Muhammadi وبما تلاه من الكتاب المنزل وبحرمة الصديق صاحبه كذا عمر وعثمان ورابعهم علي وبآل بدر والصحابة كلهم والتابعين أولي المقام الأمثل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا بالزمان أولي. مريترا الله أن كنت محمد لي هرمالا كي تراجي كتابوبا الكامل من نجيني أمانو يقرانا بادي مريترا ولي هرمالا كي ترى أبو بكر صديق لي هرمالا أدينيو نيومالا مالا ديادا سيدنا عمر الفاروق فنينيا وليكا مريترا ولي هرمالا سيدنا عثمان alunanina ye ali mindi miritara wofana li horomala kitara sabal li horomala minu ka badra keleke rasul muhammad fe alama ala diyaralma alama kisine ma gida rasul muhammad nye kitara tabi'ina li horomala ambe mbakoroma min tunda sabanyunu ni abakar sidik ni sayyidina umar ni sayyidina usman ni sayyidina ali ni rasul muhammad ankela ba muhammadu kisine malama gidaye mbemba ko ma min tunda nyun nasila ko marado nyun beli horoma ko do ala ye dinye ka yafa amma ka anne baraju tamninu junubu yafa ula tamnin ko fe bade maslama la jinakalu kana musul dini ni mobile maraslama ya foli di aluma albadema ni aludenke ni alla barade ni islama ya la barade alhaj lamin sano directeur général adjoint du Fonds national de la zakat et de waqf zakat et waqf
deuxième personnalité la Guinée jamana kono wole nato bidina kuma folalnye ka ben laylatul qadr la fisabantiama laylatul qadr valeur suñumande yala anna dina nyemolu na wole sarankanali dini ambolobi ko kana o nyafo ambarema la Guinée silamal nya ni dunya silamal benye kama soro évasion télévision barakani ka barala ni abatron bela kanda kalusara kairala dunya bele ya mafana sise satellite ka anya kuma la dunya silama benye ana ambarema la Guinée kalu laylatul qadr sur le camp bi laylatul qadr su ay su barakani ndedi a gurana la gida su mindo ala jere ka adali sura dokono sura mintoko suratu dukhan sisi kofo sura wa aya sabanana akoko inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin kunde ala le ka al gurana la gisu barakanindo nde ala keni molu masilan bale di kalben kalmata miriya jula kalmata bara jula kalmata kuma jula nike ala keni molu masilan bale di kalmata miriya korona kalmata bara korona kalmata kuma korona silama badema silama kema na musomanu silama ya dina tanale kuma koroni miria koroni bara koroni silama ya tanale odi ala tanale odi rasul muhammad tanale ko saba mendi miria koron bara koron kuma koron fanyen na silama ya gere lo parce que ni mol na silama ya tinya bi ka defo ke silama ya do molu du otola asilama ya sawasiya dinaldi asilama lu ya kelate asilama lu ya kelate yesilama le adama den defo malu mo koronde akizela ba alala dina kamalini yewole akizela badema idi gerebla kunkodo ni kasilama ya akize kasilama ya kasika woma kabanka silama ya makuma ibi gerebla kunkodo silama ya nyon silate dukolo kan ni nyala kani ninka kolo min se adamaden bilala kisi bolo ma ko mena kale samanyamka asilate dukolo kan kasi silama ya do bademalo fa nyalo alo nyama silama ya tanale kuma korondi silama ya tanale miria korondi silama ya tanale bara korondi ko fam badema lunya kunda bela a fonctionnaire kunda a karamo kunda a jula kunda a politicien kunda miria koron bara koron kuma koron miria ju bara ju kuma ju dina tanaladi aye mo matalale nema hargenela kato ile wala saldia ibrahigi ye sadakal bola me kuma koron ni miria koron ni bara koron adi mata hargenela fanya wo famu anna dinado su barakani me wo yeso na tele bisaba mi sugaro do tele tanaban su barakani me yeso na wole do loni nal bena mimma ma kera nyanya la deni de kan su barakani ni koni ye sungaro le do ala ka dali suratul bakara kono sura min tolane ni simusola wa aya kemeni biseni loluna ndo ala ka dali shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan ko he sungaroba minti almolu alqur'ana la gida sungaroba nyinde do ka ke kande adi molunye ka ke sila gbenindi molunye ka bo kande sila do ani faramfasi sila mi faramfasi ni ka mi ye tunya ira ka la mola ka wuya ira ka mola
wo kitabu le alquranati ayyuha almuslimun badema silamalu badema silama mobalu badema silama demsanu annaluni badema musomane andemsulu laylatul qadri la tesu angaramo karfala brete kabo bate nafaji abrasa ala malaka nema gidanya ngaramo fantamadi kaba kabo bate nafaji abrasa ala malaka nema gidanya ngaramo alhaji gazim kalo we farana sisen chomoba nyinunde ka ankaran lorombo wulada jamana kan a fɔlɔ 1960 et quelques ko bila 70 waati luma ninnu de ka an karan o la karamɔgɔ gasim kalo ye farana ala ma ala k'a fadi da kɛnɛya olu ka laylatul qadri kɔdɔ fɔ n ye ko a kɔdɔ le ko latɛ su laylatul qadri ko a kɔdɔ le manikɛkan dɔ ko latɛ su latɛ su ye min ye ten a ye waati opportunité waati le di silamalu ɲɛ ala ka waati ɲuman min bila sunkɔrɔ rɔ silama bɛɛ liminana ma bɛɛ lana la silama bɛɛ i kɛra silamaya sila susu kan bɛɛ kɔni lana la kɔli guranna la jini sunkɔrɔ le dɔ sɔsɔli t'o dɔ an kun tɛ mamadu ma kisi ne ma ala ma ji da ɲɛ komi alikuranna b'a gɛrɛ k'o fɔ sura ale sura kelen dɔ ala ka sura min gɛrɛ tɔ la su kelen in na suratu alikadiri ko latɛ su o dɔ su ɲi min ten mɛlɛkali ye jila su mɛn de dɔ dukolo kan ani baraka jibrila alni baraka jibrila kaji ala la neemal di ani ala la hinalu ha ko wasi fajiri a jute ni fajiri ka jute adi yele san kono rasul muhammad sabati da ma ko anye lailatul qadri sume nyini late sume nyini sun karo tele tanna bando anye wole dote Laylatul Qadri su late su ye su badi malu ibe an ka fɔ ɲamin kan ko sura kelen na jida ka sura gɛrɛ tɔ la ale late su la suratul Qadri ka ban ka kuma kan bismillahirrahmanirrahim bismillahi marana karana fɔlɔ ala tɔ la arrahmani mahinalale aladi arrahimi hinalale aladi karamɔgɔ karifala berete k'a kɔrɔ fɔ ɲɛtende alikuranna ye taala bitalaki karamɔgɔ min k'a di ma u ye o karamɔgɔ lɔn ka wa fururu ha ko a bila sahabalu ma ha ko a bila arasul ma sallallahu alaihi wasallama ha ko a bila mɛlɛkɛ jibirila ma andul karamɔgɔ ni an na mɔbalu la karamɔgɔya julu wani bilala karama fode bun abbas lema abdullah ibn abbas annaka alqur'ana tada mu'minuma wala sila wani bilala karama fode bun abbas lema ko abla sayyidina alima ko abla rasulma ko abla jibrilama alqur'ana yelona tene c'est pour cela anne mo balu ya fola albralu gijabi alqur'ana dusi kanyi mo sita sabotela mais ni ka dusi fuya long ita ko lona de konde ka arab kan lo atalaki kisi chomoba do kodo chomoba min kal gurana lo chomoba wi kara al gurana ne al gurana jola anduru karanda te rombo karfala berdene ustadi mamadou konde kankan sugbela misidi karamot ba ani ustazi gasim kalo kende folo masa folo ani karamo bintu fantama di kaba
ñunu kanu karantende ambase sura mimma adin karan wala man kakan bedo anyalo kabanka anjodo ala education mi ayawodo tanke amola tama ante tambaka sabal fana ka qur'ana karantende nemo bal fana fabi lagina deniyal qur'ana karantende pour que ande kisibi kata kaboduya balawu ko siamama mini yekela silama ya tola kasoro a miria ni silamaya miria ka jam amol fene la baranya ni silamaya la baranya ka jamme silamaya toni afadi yaluka ni kal grana kolo la nyuma la ka education nyuma luta mo ba kolo luma idikisi mo la balawma alka ko do fanyate ni inna kunde ala anzalnahu nde ala kal grana la di fi lailatul qadri la tesudo wama adraka ile muhammad ma londeba ma lailatul qadri muye la tesudi lailatul qadri la tesu khairum min alf shahri wala kafsaka tambi karuwa kelenka tanazzalul malaikatu malakal yajila wa ruhu an sayyidina jibrila bi izni rabbihim alumari la dinyadi min kulli amri konya bedi salamun hiya nyinsuye kisi le disilamalinya hatta matla al-fajri ha fajri ya jute karamo banani me karamo karfala brite karamo bintu fantamadi kaba karamo alaji gasim kalo karamo alaji mamudu konde aluka ankaranka kodofo anyetindi oda alala mansaya fonisire bali Muhammadu Mantonuma kisi nema ala majira angundi Muhammadinya aka wati nyuma dolla dan aludi parai baso don wati nyuma min do kata min Manton toluka ko di Muhammadu Mantonuma o wati nyuma ba dole alukasia andusu la finimbi am badema ande nyo karamol tesonna wati nyuma nyunu molu la sila sudo ka kondilika wati de kabo 21h30 ma ha ko ase 5h du matin ma sila maluka kande kalasi nyimpedo kaluka wandi sudo nyo fola ande nyo karamol nye sa mol dijodo wati nyuma indole sunkaro makono tili tan lulu alaka nema siyaman kewodo sila malunya sungaro ma konontili tan lolu basi karamo ka kanka sila man lasi ka sula nyanamaya ka bo 21h30 ko wase 5h du matin ka baraka ida ka molla molli ya sadaka bo ka zikir luke ka alatan luke ka nyuma ya luke ka ko andili lame wole bebra andenu bila soare domba ni fanu kuntan donni ko kuntan do be ki nyamala to babuluma parce que an mako ida kala di sudate minga mante silamaya sankodo sulu kasia idi demiseni moballa si sumi kodo ka sumu me occuper aldi alakola ambe makodo man tratende ole ka muhiba lalka ole ka maslan ole ka alka aluseda andul kodo la konyuma ndulu ko mindo bi andulu tangire la effort do de anyam fani am fa do ne am fa bomballa bara nyuma effort le do menin dulu fene kera mo genyo ne bitu yeto andendema ando nyaya ndena ole ayida kalana ko a anyam ko sedi anna kolo da nyaminga anyenne denna kolote nete to ta kera na bitu ne mbade malu a france kan totola a ingle kan totola a arabu kan totola a risi kan totola a chinois kan totola a japonais kan totola American gerela Anglican totola Angleterre la Anglican totola tote jokuruna tote sewasiala tote jamanatinyana tote wiafola tote corruption na tote jamfala tote kalabantiala niveau bela kondo karani yo minu na la jamana loni ka deben ka organiza nyama nkarani yomi wulu karani nyaminga
arabu karande minu yalbula minu wara arabu jamana do arabu karamol karanin taldi français karande minu ya minu wara tubabudu français lu karanin taldi anglais karande minu ya minu wara angleterre anglais lu karanin taldi mais pourquoi amazé ne jamana da benna comme wolu ka da alla jamana da benya minka andul dun siaman karane alu siamandi éducation sonnement nemo wolu la mo balu kala ko minka wolu tamada o kan andul na rangan mo balu bidia molle alu filininde al madina lo al ka kete kalabara be bali amblada à terre sungaro makono tele tan lolu su kwandil su lodo akwa se soma an ya bekela min ya na batula oluka lo sungaro tele tan woro la su badra kele ba ke da wolulo ikagan ko la nyana maya silamaldi ka folo sudo 21h30 hasuba salwati sungaro tele tan woro la yiwo nyafo silamalnya sungaro tele tan woro la su rajaba tele mon woro la ala ka rasul muhammad ta ka bo maka sallallahu alaihi wasallam ko wa israel jamana kan ka boye ka yala de alabada ka sali farla lolu men dama ka bunya kanya minyo make dal fenye o kera sun rajaba tele mon woro la sule andulu jere ko karana mina minge ngonya kala misidi dolal ko ko bidial karamo min ka bol bila sila ka wolu ma fel lo tolo ma lola ya lo na dile mais feye sila man le la de nyo fala wati bela parce que ali jamako wole doni wala ka la tanya nyina mais ni wada madina garvatir la sen ya fait ko zéro kure ou bien kanga et mambli nyini et di mamli do ira kala ko mamli kendele de e da fadi ya fadi kai idi tolo malo komma mamli fadi kai fo so fere mi ido yi no vena lo nyaki hene idi makolo nge ka moteur kam ni moteur kan ki hene igi sudi la e bado mamli kono ka boyan ka se koya ka bokoya ka se kindia ye sauver bournya contrôler la pourquoi quoi que accident qui dit na akaboya ngase koya ko se kindia aka mofla mafudo ubi aka folonsa banani mafudo ni sauver mama fala idi ko se waya sula comme dunya tale odi mamli kana be ki kunte ubi an ki senkadi ubi an ki bolokadi ubi an ki imadimi ni odo nkeda idi kenda ni do makenda fene ba fa problème raba mais ni karamo ka accident qui dit Jahannama problème est-ce que oui banali il est massé karamo nyanina il la dunya ni la dina ta momima par chemin ka fole yé an ministre la programme ko c'est un directeur bilibili bal la programme secrétaire général directeur général ani national ko c'est wuluma yi karamo nyini arab jamana ete halu mini karani karamo bakili nyedo par semaine par mois yi wala donna minka ila dunya da tenya ni la alikama maskuna dia nyanyini nya ka sambada boka dungu ka ayanya fu o moye arabu mo kelkel na bebulo ka fula nyemo baluma ko asia woditi baluma malba min fo nyefene wole keto albulo iba safene ibila to wo mo kelendo ko alikiyama ni sara karamoti bolo idi bila karamo mingo I ketolo yomi inyafuye mrata ko elagi New York ima molo moti nyefe blike mi la latila iba jali kiyama karamoti bolo yila dina tala mima par mois par semaine aba minfuye yake yesa boka doaka wallahi billahi ta'ala lazim konde wala salde alatu ne imam de tintu imam nyanyini imam na ko gankanye ka ba dinama pour que problème di nyefe minte banna na tere nyagba di dantala na kere de hadi dantala ibila la momi godo ile mo nyani kabankala ko nyani babala ko nyani la fe ka kamida aba fembe finya ki nyama si ka kamida
parce que ibila to ale ko beni la imam de la wuli to alkiyama itere dina ta la momma imam ka fonye tende ke ele watola kanka e ka sover ko nyanyini e ka mamli ko nyanyini pour que accident kana kidi ili la dina ni la alkiyama ta momima e ma se ko mo nyanyini ila misidila e mo nyanyini ila fonctionnaire programme kuna dia tado ila politique kuna dia tado ila mamli laboria kuna dia tado hali andul imam mininte ya nde kara mo yembulo nyola ne kuna dia silata la momima yankona kriya أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون القرآن قال داني تندي تولمبولو ما قال تلكو سلا كالو سيدي فانو بيرو كالو كون سيدي كالو بولو سيدي كالو تيمانا سيدي قال لا جي فانو بيرو القرآن قال تكلا donc rajaba tele man woron la suye sudi min gankala nyana maya mba laylatul maulid rasul sona sumino do ma norla flotte tan fla suka kande kala nyana maya sila maludi higi wati nyuma bari ala kamindi Mohamed Mantonu ma sun karote le tan baye wati nyuma badi laylatul qadri bla kono kadi Mohamed Mantonu ma wa ila ghairi ma hunalik afisa bante ko mindi ni Mohamed Mantonu ma min se kan kuna dia dantala nyada na do hodo loni na be nama ko ka folo atele mwani saba mwani kilima ka wa si sungaro tele mwani saba ma ko se sungaro tele mwani loluma kilen ye konte minu kan mwani kilen mwani saba mwani lolu mwani woronla ko nyine na mendelo me minu ka fo ko atele mwani woronla su ko kakanga sonon wole do wolu kalu dalu lana ko na fara ko laylatul qadri min fona alqur'ana ko inna anzalna fi laylatul qadri ko laylatul qadri men abesede mi nadani ka chadi harfu min nadani ka chadi ko e harafu ko node laylatul qadri lam ya lam taw marbuta alif lam kaf dalle raw ko harfu konondo lewdi harfu konondo ko laylatul qadr to foda sura kono sinya sabale ni ka konondo gbasa nyon nasidia masaba ko monoron la lewdi wolu kal dalu ke wodi ro bade maslamalu fi sabantia sinyuma de laylatul qadr la anyana udul fola aleka fisa katambi karo wakilenga khairu min alf shahr laylatul qadr la tesu kafza katambi karo wakilenga karo wakilemme to adil umra al insani aw akthar adama den sile odi parce que sambi seni nani jatele odi odo adama den memba si jansoro andobi sambi se ni do odo solo odo ko laylatul qadri su kafsa su la tesu ko kafsa katambi karo wakilenga sambi se ni nani batoka ni kala su kelen peso rasul Muhammad la sabantia ani alate la dianye li horoma do leodi kasa mantonuma rasul Muhammad kile obana ka banki man ka kam mabunyale kan kar ustad kar fala brete ko anya ku ba ta fala la mo mabunyani ma ko ka fo ku ya fala le ko ka banki oro angu di Muhammad ka banki kisinema alama gidanya man kama laylatul qadri إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كم مومك ليلة القدر من نانا مايا كما يمينتي دولي أفسر لكو كي لوغا سالي بعد ما هو كلنتي ها pourquoi les afala séjour sebe min dila mo mara jona ka ko iqama ko do le kanna arab kan yi ko kalima kile ko do min tala foka kan yinde fena karan
لذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال في سورة أخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كن على القرآن لجي عربو لكانبين دو نيكو فامويا إلزيكا فامويا سوداما ني على القرآن كعرب كانبين دي نيكو فامويا إلزيكا هنجلي سوداما كيفوكا عرب كاندلو ka nahaw lo ka balaga lo ka sarf lo ka arud lo ka mantiq lo ka shir lo adab na nasir wa ka arab kan grammaire beta a spécialisme molma ka talma ka ba ku beta ka le igo dum fanaka ha kramoke man qama laylatul qadr ni momi ka laylatul qadr akoro mindi itere da baralo ike isi ya sudo ka zikri ke ike isi ya sudo ka kondili ke ika nafla sali ka granaji ika sadaka bo ika dépense bilibili ba ke anne nyemo min ya dépense kala ka beta kala anne jamana kantina kuntika alhaji professeur Alpha Condé dépense kala bilibili folomata bi lakine jamana ka aya kala le wole ya kala an nya fola mimba ke mande mimba ke ole fola mimba fo ole kela de parce que la bilibili folo mata la de bi la kine jamanaka kwa e mansadi wo yetu nya di me aya kela le dépense dinado mambli mindi da ka vea plaque la ka di imam numa nga fol nya ngibera si bo akire la simbo an kala parce que yargurana le lato mamli kono ka hadith la kono ka tafsir la kono ka ulumul quran la kono ka ulumul hadith la kono ahkamul quran ko la kono jamana di da bien sariya minuna alala sariya kitabulu karamo amfadoni professeur Alpha Condé anna mansa ina mamli mindini imam minuma amamli valeur kabo mamli bedi fo mamli min fene batama jamana da ben silaga an via ye min bulo ali faran jamana tinyana via mamla misikina la wodi la deni kata kala de ka sanne kenda kelena ka garde corps blayfe ku seydi jamana la service randi anyumala amadima ku wosu rasul tro amadima ku wo police tro circulation do lonin tura wolong yimbaya mona da kambremba kana police offensé kabanka yela la ne wuli woka katambi ala keto min kelela ni cadre kasariatien nga folinya ya cadre basariatien akenende yo imam bara koronya ke musofe bedo cadre balla gine sariatien ile min ka kara ni ka tinya wallahi billahi azim ibara la gine sariatien ibara ke la gine cadre ji ikende yo imam bamida gelo nyaro luka matangan na tinya lima parce que imam dan di dinaro imam di la gine saria lonindo haibara ka cadre ji ka garde corps beble fa ki nommé par décret kele ma fuye fo kala gine sariatien manima mida adama den bolo parce que ko fakar salidi mbranga li den mansala ninkanda ibaban la gina sariya karana ka long ni ka tinye ni bien attendre boto moldo alikiyama la gina jamana sariya tinyendo bien ya moi wole boto yelo c'est na ali fena ko fo ko ni lone na ka wiya fo ko bonsanya bisi ko ni lone na ka wiya fo ko bonsanya kemeni bi woro ni mo gbanzanga uyafo ko bonsanya bisi jamana ni le karani ka dépense gila ila ko mu mefene ye la jamana la wudi ledi ye kamre mala mo min ma wudi jo ni mo manya kamre maya ko mamli do mo miskina ni min yal ku wudi bole ko mamli sa wala ka kamre maya na kamre maya haramun ndi mais i kamre maya min ma wala la drome kile na deni gouvernement bolo ka sanki ila sa kono ita isanzi sonko sana abatinya lulle wala de gouvernement grâce la kadabek igere makanko adi igere mako personnel de fando haram o haram ninde société mamliti lu fenatende anna dina sariale men
an dina nyala kandi woro bare maslamalu anya sila alanye laylatul qadri mbaban ko nyumalu kelado ka dépense lu kado ka am famma gislamalu nyado mba ile min vene sietidi ka tate ma hako ase laylatul qadri berema imma ta sariatinya na few ikini la dépense ba min baraki bolo imamunna la gina woditi lo an la gina nyemodu alu nike alu ko barika alu dépense kala an na few mais dépense wati batambi alu frantinyen kala du koloka ala la midali juma katambi adamade na ka fo ko menga dina be no jamana da bembe dina barali jamana tiyen ko be dina tiyen ko li fanyo fana fam laylatul qadri ya fasu layadi laylatul qadri a rasul muhammad la nabinyo amma aishat ala maladi rama sayyidina abakar demso aka kemanyin ka an gunji muhammad kisina malama gida ko komi amma laylatul qadri nyin lo ninde ka longo laylatul qadri sulete nyemu fola ala nye akuka fo ala nye allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kum mari ala ya fa mansalidi ya fa dumenye ya fa ma mbaba ala ya fa sorona ko nyumande ko harjana ba ko nyumande ko place nyuma fana tala da la ban ko nyuma fana dikinye ko nyumande ko fuduke nyuma sodo ko nyumande ko fudu muso nyuma sodo ko nyumande ko de nyuma sodo dem mindi kunaire ko nyumande ko ka jamana da be ko nyumande ko kalu hankilisi yalla jamana ka ko nyumande ko kalu tanka bala koluma ko nyumande ko kalu tanka bala jankaruluma nal kala la ya fasoro weso na laylatul qadri lero bade maslamalu laylatul qadri su alaf sabati adule alqur'ana bala jida alelero inna anzalnahu fi laylatul qadr alaf sabati adule la tesu men nafsa banti adule melaka jibrila ni melaka tolbe jila anne mobal ko baraka jibrila ali jila laylatul qadri su le do kana jonna bara nyuma mafana wuditi fakarsa uka million kelendedi fakarsa uka million loldi fakarsa ka million tandi fakarsa ko non ndio million tandi million mwane dila adina molbiri don fali zalika fali yatanafasul mutanafisun molbarali nyom makele ya bara nyuma ke mindodi adina wo point ta ko alala jo nyuma le mendi adina wo point ta kaji alala junbu ya fadi kaji alala hinadi kabanka ji alayi gban alla ko julukuna adiji wodi ka wodi alala jo nyuma woluma min bara dépense ke alala dina demensilado alala jonna barema salama mobile barema salama demisen andenyo fonctionnaire anyalla lila alal mata kuma julla an barema journaliste lu anyalla lila alal mata kuma julla an barema donkilalal anyalla lila alal mata kuma julla beye misaliyate nyemoma kafako donkili haram ni donkili koda bentali anye ampa doni sor kwete sor kanjalu anje wala ko fala uluka ko min kala gine kono kase madi fana sa sande te ala mara ina dala oner min kedanye andi ile mi donkili la min di mobile na maloya mobile kelete si tolo malola mindo ikalo kase madi su ibama fene ila telefone kono asu don keda nya minga ani ile mi ila mana don gilala ili salo na ko su do nya ta se kala su kelani mo ila kuna dia lo na le dunia do anne don gilala mo bawo foi sada president ka be su tale apolo la kalaji kabru kono anala ministre ni fena kera onya ni sada president di su da kalaji kabru kono oner be dan do di nga falen ko be nyumayi ko be jumayi anya na arab kara minota nyumayi a jumayi france kara bara nyumayi a jumayi berse kala waligidi ila barado
Kuyate sur Kenya ka keleba Malini Burkina Faso te ala donkili do aka rasul la baraka le kewdi sallallahu alaihi wasallam aka sunna moya le kewdi ala donkili do donc woro nyal kilila un journaliste do fena anyo fena la ko menna abd fe mba tofo oda ko ala mala hinadala ani le min ka jamana kanyondo ni le sada ali se fole le mako ala mala hinadala do ali yo yela wati be journaliste le tradi be ko ala mala hinadala be mingalo mimalo molu brama to kala bina ko ma bala kuma fo ala mala hinadala ba be nyamala ila nyemo mandulu fana nyamala la karamo mamudu kanka karamo Mohamed Lamine Sharifu Haidara bate nafaji karamo kerfala brete bate nafaji karamo fanda man karamo Gasim Kalo ndulu fana nyamala la wolulma alu fana nyamala alla mo bata minuma be la mo ba nyemo ye nyamala la minma wodi til fana nyamala Sayyidina Abubakar Siddiq ni Sayyidina Usman ibn Affan ma rasul fana nyamala Sayyidina Alima Dimsen fana nyamala Sayyidina Alima ani Ibn Abbas luma musul fana nyamala amma Khadija luma musul ko siama nyala imam numa dépense buloma misidi kono anyo kalama ala mala kal sara kairala ala mala kal dinda be ala mala kal mamarenda be ala mala kal fadida kende wodo bare mamo balu anya tundina ko ala nyesila nyele ko be asasu kulli najahi ni afeka ganye koko do dukuluka ila politique do yafeka ganye islam alanye ila imam yado yafeka ganye islam alanye ila julado yafeka ganye islam alanye ila demsado yafeka ganye islam alanye ila école de yala ila mamli burla ila barade yala ya susula ni yafeka ganye ila police yala ila surasi yala ila doye yala ya susula haka nasa an imam numa ni islanda alanye ibara ganye bedi hankil lamri mo bata minin dolmo anta mo tofola mais aldi woditi dol bedi woli hankil la sise wol minislanda alanye al halu sada alla mo baya matiyal den fene mo baya ga kama sura alansla nyama manzal fene aldi wol fene siyama ma fene anta mo tofola mais ninna mo ba dol tofo wol fene silanda alanye alkalo wol fene ko kere nyaminga alfa yayalu ani imam samurlu ani kankan kramo sekubalu wolu silanda alanya wolu ka mansa yake alu silanda alanya anne mo ba asilanda alanya awada Egypt jamia Azhar la aluka doctorat da masila ma kumaga ala kuma ye molu bolotenya aka ko ndili do keman kakando hali de c'est difficile am telemendo ko kramo dise anyon ko ndili gala président Alhaji Ahmed Sékou Touré asilanda alanye aka dansi tubabunye ka dansi fadafinye ka banka miriamenta aka latama be fena dumanye be la bara nyoya fena tere dumanye me bata be aleta naka ateso na ulema alanye silanye ulekala mola kakari atede ki banni mola barama obe joni molma maintenant do le ni silanda alanye mo bata bi oka iba abrata mi danga ini woti la fadan hal sobo kenni bakablo ani diamant ni asube halo bakablo ni woti la fadan na abrata mi le tanaka dumenye katamela deka ala silanye silalati ala silanye mokela horole dikike ala kele na jondi kam mushkilatin ajdaduna alkiram an bembawulu kam ma'arakatin khaduha aluka kele gelike analu julufe nalu ganye dado aluka mushkila je problème jeli nara kaluka nalka résoudre kama soro alla alanselanyama nuluka la mi résoudre labi alusera kalugere balo ka banki iba mon la balo do min ko ko fo aluba alu jonya ko ko lan ruso nu la balo do be kala la jonya ka alanselanyele ko ke man yattaqillaha ni mo mislana alanya yaji Allahu makhraja adi bonda kewonya ala ko bedo wa yarzuqu ada harje min haythu la yahtasibu
أهانجل تورو مما أدا هرجع كبويدو أمر دل من سام مترا ليلة القدر على ما علىك أبلا أن هرجعو أمر دل من سام مترا ليلة القدر في زبانتيا أكيسي كبوجان كرو جوني فيلما على ما علىك دما النور نا بركة على ما علىك دما أسرانا أكان هريا كبوجا هنما تاما على ما علىك دما أن تسدي لكالو kabeta kala anne politique se nyumalu ka professeur bara nyumalu kala al professeur gere am fadonika al haj professeur Alpha Condé alama alakalla kanda al kofe al nyefe samfe duma bulukini bulumara ka boy ko juni mojuni fenju bema alu sodon denu alama barakada kal kemo nyumadi alama keda ambara del manza matra lakini jamana kala tanga kabo jiboni jimindi jamana tinya kabo tabo ma kabo durere ma kabo nyona gbe anye ma rasisi akele ani jamana ko kankele kabo makaj lakini drapeau le drapeau be sanfe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا